सते हेबे साहा बलियार बाहा सते हेबे साहा बलियार बाहा। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। एबे आपण माने एबे दर्शन करुछन्ते पवित्र बड़दाण्ड। ए पवित्र बड़दाण्ड रे आज रे पवित्र रथ यात्रा रे आपण माने निश्चित भाव रे समस्ते निजको निजे आज आमे दूरदर्शन माध्यम रे हेउ बा प्रत्यक्ष भाव रे पवित्र बड़दाण्ड रे समस्ते आज निजक शामिल करिछे। रथ यात्रा जो 8टी विधि रही अष्टांग विधि रही अष्टांग विधि रे आपण माने स्नान उत्सव, अनवसर, नेत्रोत्सव, श्री गुंडीचा, हेरा पंचमी, आड़प पर्व, बाहुड़ा यात्रा, नीलाद्रि विजय, ये अष्टांग विधि 8 प्रकार विधि को ये 8टी अंग को आपण माने अनुभव करेंगे। किंतु आज अष्टांग विधि होचंदी श्री गुंडीचा। तेणु स्नान गुंडीचा एवं स्वयं लीला आचार महाप्रभुंकर ये हूँ स्वयं लीला। ये लीला को महाप्रभु निजे तैयारी करिसेंती। पुरुषोत्तमाख्यम सुमहत् क्षेत्रम परम पावनम जत्रास्ते दारवतनो श्रेषः मानुष लीलया। तेणु ये होचंदी महाप्रभुंकर ये हूँ से परम क्षेत्र। ये होचंदी जो क्षेत्र ये क्षेत्र रे महा ये हूँ परम पावन क्षेत्र एवं क्षेत्रादि जेते क्षेत्र रही समग्र भूमंडल रे समस्त क्षेत्र मध्य रे श्रेष्ठ होचंदे पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं जोठारे महाप्रभु दारवतन धारण करिसेंती। एबे महाप्रभुंकर एबे आपण माने देखुचंदी अहमदाबाद रथयात्रा। ये अहमदाबाद रथयात्रा रे आपण माने एबे तार सुदृश्य को एबे आपण माने अनुभव करू दर्शन करुचंती। एपटे देखुचंदी पुरीर श्री बड़दाण्ड श्रीक्षेत्र बड़दाण्ड पवित्र सिंह द्वार रे दंडायमान होइचंदी 3 रथ नंदी घोष ताल ध्वज देवदलन रथ। एवं देखंतु खाली पुरी रे महाप्रभुंकर रथयात्रा आज पवित्र दिवस रे जेभଳି भाव रे विश्व प्रसिद्ध से भले महाप्रभुंकर आशीर्वाद को लाभ करे समग्र विश्व रे मध्य समग्र भारत वर्ष रे हुए भारत वर्षर प्रतिटी कोणानुकोण रे ओडिशार प्रतिटी पुरपल्ली रे आपण देखिबे रथयात्रा आज अनुष्ठित हेउचंती। एवं काली मध्य ये पुरीर रथयात्रा को अनुकरण करी मध्य अनेक जगार मध्य कालीर रथयात्रा मध्य अनुष्ठित हेबे। तेणु ये सब को दृश्य को आमे एबे देखुचे अहमदाबाद ये अहमदाबाद आमे जो दृश्य देखुचे अति सुंदर दृश्य को देखुचे। पुरीर एपटे आपण माने देखुचंदी बड़दाण्ड रे गोटीपुଅ नृत्य माहारी नृत्य को आपण माने एबे दर्शन करुछंदी अति सुंदर भाव रे। तेणु ये जो महाप्रभुंकर जो जत्रास्ते दारवतनो श्रेषः मानुष लीलया महाप्रभु तेणु मनुष्य लीला एठारे करुछंदी एवं तांकर होची ଏହା होची स्वकीय लीला। महाप्रभु ये लीला को निजे तैयारी करिछंती। तेणु एठारे अनेक अनेक आश्चर्य रहिछंती। तेणु ये क्षेत्रर महिमा किए बा कहि परिबो। ये क्षेत्रर अनेक तत्व रहिछि अनेक तथ्य रहिछंती जहाकू कहिले मध्य हरि अनंत हरि कथा अनंता कहई सुनाई बहु विधि सब संता। महाप्रभुंकर कथा होछि अनंत महाप्रभु निज होचंती अनंत तांकर लीला मध्य अनंत। तेणु श्रीक्षेत्रर महिमा निश्चित भाव रे अनंत। ये श्रीक्षेत्र महिमा जेते कहिले मध्य ताहा केबे सरिब नाही ता मध्य केही कहि परिबे नाही। तेणु महाप्रभुंकर लीला को किए कहि परिबो। 12 योजन विस्तीर्णम 5 योजनमायत्तम नानाश्चर्यम समायुक्तम क्षेत्रम परम दुर्लभम। ये जो क्षेत्र महाप्रभुंकर ये जो श्री मंदिर आपण दर्शन करुछंती श्रीक्षेत्र दर्शन करुछंती। ये श्रीक्षेत्र एते महात्म्य रहिछंती 12 योजन विस्तीर्णम एवं यह होची 12 योजन यार विस्तीर्ण यार लंब एवं यार आय यार प्रस्थ होउछंती 5 योजन। ये 10 योजन एवं 5 योजन मध्य रे 5 योजन मध्य रे ये क्षेत्र रे नाना आश्चर्य रहिछंती अनेक आश्चर्य रहिछंती। ये यार मध्य रे आपण माने देखुछंती पवित्र बड़दाण्ड रे एबे ये 3 रथ सम्मुख रे। तेणु जेतेबेले आमे
এই ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରୁଛେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନେକ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଛତା ଧରିଛନ୍ତି ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛତାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିର ଏକ ଅଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଛତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଳା ଛତ୍ରୀ ଧଳା ଛତ୍ରୀ ଓଲାରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ କୃପା କରିଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଟିକେ କୃପାବାରୀ ଯାହା ଉପରେ ଟିକେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାବାରୀ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ଆଶୀଷର ଜଳ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପତିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ତେଣୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମୋଦିତ ହେବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂତନ ଭାବ ଜାଗରଣ ହେବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଥ ଖଳା ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଏବେ ରଥ ରହିଛନ୍ତି ରଥର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆପଣ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ତେଣୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଥର ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ସବୁକିଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭକ୍ତକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ନୀଳଚକ୍ର ଏବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଶୋଭାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ধারাକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବରୀଶ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ରଥ ଆଉ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଏଇ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ବିଜୟ କଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା, କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଯିଏ ପୌରାଣିକ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି